अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएड की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और उर्दू का जो पेपर होना है वो होना है 14 अगस्त को। और आज की अगर हम बात करें तो 27 जुलाई है, तो यानी बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2023, यानी जो पेपर आएगा वो यहीं से आएगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे जा चुके थे उनके आंसर को सॉल्व कराया है, लिखना बताया है कि कैसे लिखा जाएगा। तो उन सब क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनकी आने की पूरे चांसेस हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप अलग अलग राज्य से अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं, एमडीयू या सीसीएसयू ऐसे करके कई सारी यूनिवर्सिटियों के नाम आप बताते हैं, मेरठ का बताइए या हरियाणा का बताइए, तो ये सारी यूनिवर्सिटियों के लिए यूज़फुल होगा। और आज इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और अच्छे से रिवीजन करिए उसका। बार बार जितना टाइम बचा हुआ है उसमें अच्छे से रिवीजन करिए, तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे और 8 के 8 करने हैं। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो इसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, यानी ये हिस्सा अलिफ है और इसमें से आपको 20 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको हिदायत दी जाएगी। हिदायत में होगा कि सभी सवालों के जवाब तहरीर कीजिए। हर जवाब तकरीबन 50 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। ये भी ध्यान रखिए, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 50 अल्फाज का इस्तेमाल करना है। तो सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है कि इमदादी अशिया, जिसे सहायक सामग्री कहते हैं, की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो जवाब में आप लिखिए कि एक पेचीदा मौजू को आसान और काबिल फ़हम बनाने के लिए, मौजू को वाज़ेह करने और उसे पुरकशिश दिलचस्प बनाने के लिए जो कुछ इस्तेमाल किया जाता है वो सब इमदादी अशिया कहलाती हैं। इमदादी अशिया किन किन तरह की होती हैं? तो ये 3 तरह की होती हैं। होती तो 4 है लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो 3 होती हैं। तो नंबर 1 पर आता है समई ज़राए। समई ज़राए होता है जो हमें सिर्फ सुनाई दे। तो समई ज़राए मीन्स हो जाता है जो सुनाई दे, यानी कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, उसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, समई ज़राए। फिर उसके बाद आता है बसरी ज़राए। तो बसरी ज़राए में ऐसा चीज़ होता है जो हमें सिर्फ दिखाई दे, सुनाई ना दे। दिखाई देने वाली चीज़ें जैसे मॉडल हुआ, चार्ट हुआ, नक्शा हुआ, वो सारी चीज़ें बसरी ज़राए का हिस्सा होती हैं। फिर आता है समई व बसरी ज़राए। तो समई व बसरी ज़राए में होता है जो हमें दिखाई भी दे और साथ साथ सुनाई भी दे, यानी इसमें आप लिख सकते हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मकासद उमूमी यानी समान उद्देश्य की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो आप इसमें जवाब लिखिए कि तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर लिखिए ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना और लिखिए नए अल्फाज के माने और उनका इस्तेमाल बताना। फिर लिखिए सही बुलंद ख़्वानी की मशक़ कराना। ये सारी चीज़ें हुई मकासद उमूमी। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है स्कूली निसाब में उर्दू ज़बान की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो जवाब आप लिखिए कि स्कूली निसाब यानी स्कूल के अंदर जो करिकुलम है उसके बारे में, उसमें उर्दू ज़बान की अहमियत ये है कि स्कूल के मुख्तलिफ़ मज़ामीन में अंजुमन मुअल्लिमान मज़मून कायम होनी चाहिए जो तजर्बी अमल को उभारने और निसाब को तरक्की देने में माऊन हो। चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इमदादी अशिया यानी सहायक सामग्री में कंप्यूटर की अहमियत बयान कीजिए। तो जवाब आप लिखिए कि कंप्यूटर दास्तान अलिफ लैला के अलादीन के चिराग के जिन के मानिंद है। हमा वक्त खिदमत में हाजिर रहता है, यानी हर वक्त वो रहता है हाजिर। कौन? वो जो जिन था, अलादीन का जो चिराग था उसके अंदर से जो जिन निकलता था, तो वो हर वक्त खिदमत में हाजिर रहता है। अगर आप इसका इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं तो पलक झपकते वो आपके काम को मुकम्मल करके दोबारा आपकी खिदमत में हाथ बांधे खड़ा होगा। यानी ये भी एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको उसका इस्तेमाल करना आता है तभी वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तभी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगर नहीं कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करना नहीं जानते, चलाना नहीं जानते हैं, तो वो और ख़राब हो सकता है। कंप्यूटर जैसे है, कंप्यूटर आप उसको नॉलेज नहीं है चलाने की, तो अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो वो ख़राब हो सकता है, तो वो आपके लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आप लिखिए कि कंप्यूटर की इस तरक्की में सबसे बड़ा हाथ इंटरनेट का है। और इंटरनेट का क्यों है? क्योंकि इंटरनेट से ही वो सारी चीज़ें चलती हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये वीडियो आप मेरी नहीं देख पाएंगे। आपके फ़ोन में इंटरनेट है तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, और अगर इंटरनेट मेरे फ़ोन में नहीं होता तो ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। तो इंटरनेट को क्या कहते हैं? इसे मालूमात का सरचश्मा कहा जाता है। 5वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि तफसीली सवालात की खूबियाँ और खामियाँ बयान कीजिए। तो जवाब में आप लिखिए खूबियाँ। इस तरह के इम्तिहान में तलबा में तशरीह करने की सलाहियत, ख़यालात को मुनज़्ज़म व मुख्तसर करना, कायदे और कुलिया का इस्तेमाल, वाक़यात, इफ़राद या मुकाम का बयान, तख्लीकी व तनक़ीदी सोच और फ़िक्र को जाना जा सकता है। तफसीली यानी कि तफसील में, डिटेल में जो क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी ये खूबियाँ हैं। अब इसकी कुछ खामियाँ भी हैं। तो खामियाँ क्या है कि इस तरीका इम्तिहान पर ये एतराज़ है कि ये काबिल एतमाद नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए तलबा की लियाकत का सही तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। फिर छठा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि तदरीस नज़्म के मखसूस मकासद बयान कीजिए। तो इसमें आप लिखें कि तलबा में इस बात की महारत पैदा कराना कि वो मिसरों की मौजूनियत के साथ नज़्म पढ़ सकें, तलबा में इस बात की सलाहियत पैदा कराना कि वो बयानिया नज़्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, अशआर के वज़न और आहंग को तहसीन कर सकें। 7वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश, जिसे इवेल्यूशन कहते हैं, कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर मुख्तसर तौर पर रोशनी डालिए। तो जवाब में आप लिखिए कि तदरीस उर्दू में अंदाज़े कद्र आजमाइश के मुख्तलिफ़ 3 तरीक़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पर आता है तशख़ीसी तशख़ीस, जिसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मसला कहाँ है इसका पता लगाने के बाद उससे दूर करना ही तशख़ीसी तशख़ीस कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है इब्तिदाई तशख़ीस। इब्तिदाई तशख़ीस कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन को। इसमें तलबा ने कहाँ तक तरक्की की ये देखा जाता है, और उसे राय भी दिया जाता है, उसे फीडबैक भी दिया जाता है कि वो और बेहतर कैसे कर सकता है। फिर आता है तशोरियाती तशख़ीस। तो तशोरियाती तशख़ीस, जिसे संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें तलबा ने जो कुछ भी सीखा और उसके बाद उसे जो कामयाबी मिली वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर सवाल 8वां से पूछा जा सकता है कि उर्दू ज़बान की तदरीस में मंसूबा के काम, यानी इसे प्रोजेक्ट वर्क भी कहते हैं, की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो प्रोजेक्ट वर्क जो था वो दिया था प्रोफेसर किलपैट्रिक ने। तो जो प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक थे, इनके लफ्ज़ों में क्या है, इन्होंने क्या कहा है? तो इनके मुताबिक है कि मंसूबा दिल की, ये मंसूबा अलग रहेगा फिर दिल अलग रहेगा, मंसूबा दिल की पूरी आमदगी से अंजाम दी हुई बामकसद सरगर्मी होता है जो किसी माशरती माहौल में की जाए। ये प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक के लफ्ज़ों में है, उन्होंने ये मंसूबा के काम के बारे में बताया है। और मंसूबा, इनके जो टीचर थे वो जॉन डीवी थे। तो ये जॉन डीवी के स्टूडेंट थे, डब्ल्यू किलपैट्रिक। फिर इसके बाद आप लिखिए कि प्रोजेक्ट एक बामकसद मंसूबाती काम है जो स्कूल में पैदा कर वो माशरती, हकीकी और फितरी मौका पर हासिल किया जाता है। आपसे टोटल क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है तो मैंने और ज़्यादा 16 क्वेश्चन कराया है, क्योंकि ये सारे के सारे आप तैयार करेंगे तो इनमें से मिलाकर कोई ना कोई करके 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि ये 16 होंगे, 16 नहीं होंगे, 8 ही मिलेंगे और आपको सारे के सारे करने। लेकिन मैं इसमें आपको ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसमें से आ सकते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पे है कि उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूलों को तहरीर कीजिए। तो उर्दू ज़बान की तदरीस की उसूल, यानी तदरीस की उसूल कहते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो बताना है आपको। तो जवाब में आप लिखिए तदरीस के उसूल। फिर आप इसमें लिखिए कि इनफरादी तफ़रीर का उसूल। ये क्या होता है? इनफरादी तफ़रीर का उसूल कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसे कहते हैं। फितरत का उसूल यानी प्रकृति का सिद्धांत। फिर आता है जमहूरी इक़दार का उसूल। जमहूरी इक़दार का उसूल कहते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। फिर तादाद का उसूल। फिर अम्ल का उसूल यानी क्रिया का सिद्धांत। फिर दिलचस्पी का उसूल।
रुचि का सिद्धांत जिसे कहते हैं। फिर आता है नज़रिए का उसूल, इसके बाद आता है असल ज़िंदगी से जोड़ने का उसूल। फिर 10वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की ख़ुसूसी अहमियत क्या है और उसकी दुरुस्तगी के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो जवाब में आप लिखिए कि उर्दू ज़बान की तदरीस में तलफ़्फ़ुज़ की अहमियत ये है कि मरकबात और मुहावरों के मफ़हूम अख़ज़ करके तलबा खुद कवायद के उसूल और ज़बान के हुस्न को पहचान कर उसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश कर सके। और इसकी दुरुस्तगी के लिए तलबा जिस लफ्ज़ में के पढ़ने में गलती करेंगे उसकी इस्लाह तख्ता स्याह पर एराब की मदद से कराई जाएगी। यानी तख्ता स्याह कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। तो जिस वर्ड में जिस लफ्ज़ में तलबा को दिक्कत आ रही है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखाइए और जो टीचर है वो उनको सही बोलकर बताएं। फिर जब वो सही बोलेंगे तो साथ साथ जब तलबा बोलेंगे और लिख कर भी देखेंगे, क्योंकि जब हम लिखते गलत हैं तभी हम बोलते गलत हैं। तो लिखेंगे भी और साथ साथ टीचर के बोलेंगे भी, तो हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ गलत निकलते हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छी निसाबी किताब की कुछ खुसूसियात बयान कीजिए। तो इसमें आप लिखिए कि दरसी कुतुब को तलबा के ज़हनी तरक्की के मुताबिक होनी चाहिए और किताब में समाजी, अदबी, तबियाती, साइंसी, कहानियाँ और शायरी वगैरह नौइयत के मज़ामीन होने चाहिए। दरसी कुतुब में गैर साइंसी और तसोरियाती कहानियों से भी परहेज़ की ज़रूरत है। गैर साइंसी किसे कहते हैं, यानी जैसे कोई जिन की, भूत की, जादू की, उड़न खटोला, यानी ऐसी चीज़ें जो रियल में होती नहीं हैं, बस बच्चों के दिमाग में बस जाती हैं। तो ये जो इब्तिदाई दर्जा है यानी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें इन चीज़ों से हमें परहेज़ की ज़रूरत है। बच्चों को वही पढ़ाना चाहिए, वही बताना चाहिए जो वो देख सकते हैं, जिनके बारे में वो महसूस कर सकते हैं। जो कहानियाँ जो उनके जहन में है वो चीज़ें नहीं, कि कोई भूत की कहानी, जिन की कहानी, तो वो सोच में डूब जाते हैं और उनसे हासिल कुछ नहीं होता है। और दरसी कुतुब की ज़ुबान आसान से मुश्किल की जानिब होनी चाहिए, यानी पहले आसान चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को हमें बढ़ाते रहना चाहिए, यानी मुश्किल वर्ड का भी यूज़ करना चाहिए। अगर हम पहले ही मुश्किल वर्ड यूज़ कर लेंगे तो बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बुलंद ख्वानी या मुताला बल हिज्र, यहाँ आपसे मुताला बल हिज्र भी पूछा जा सकता है किसे कहते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये बुलंद ख्वानी को ही कहते हैं। बुलंद ख्वानी या मुताला बल हिज्र किसे कहते हैं, तो आप जवाब में लिखिए कि इबारत जब बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है तो उसे हम बुलंद ख्वानी या मुताला बल हिज्र कहते हैं, लेकिन ये उसी वक्त मुफीद या कार आमद हो सकती है जबकि बुलंद ख्वानी में खुश ख्वानी के जुमला औसाफ मौजूद हों। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि खामोश ख्वानी किसे कहते हैं, तो आप जवाब में लिखिए कि इबारत का खामोशी से मुताला खामोश ख्वानी कहलाता है। खामोश ख्वानी के दौरान मुताला की रफ्तार कदरे तेज़ होती है, साथ ही दिमाग के मुख्तलिफ क़ुव्वतें ज़ायल नहीं होती, बल्कि सिर्फ क़ुव्वत बसारत से ही काम लिया जाता है। इससे बच्चों में खुद एतिमादी कहते हैं आत्मविश्वास को पैदा होती है और वो खामोशी व इत्मीनान के साथ अपना काम करना सीखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तिहान, जिसे मारूजी तरीका कहते हैं, इम्तिहान की अच्छाइयों और कमियों को बयान कीजिए। मारूजी तरीका जैसे आप सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो अभी तो नहीं दिए होंगे लेकिन अगस्त में ही होने वाले हैं उसके भी इम्तिहान। तो मारूजी तरीका उसी को कहते हैं, यानी वनडे एग्ज़ाम जो होता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सही होता है, तो उनके हमें अच्छाइयाँ बतानी हैं और उनकी कमियाँ बतानी हैं। तो आप जवाब में लिखिए अच्छाई, इस तरह के इम्तिहानात में हासिल शुदा नंबर काबिल एतबार और नतीजा खेज़ होते हैं। सवालात इस तरह मरतब किए जाते हैं कि इसका जवाब एक ही होगा, हुआ कोई भी मुम्तहिन इसकी जांच करे। इससे मौल्लिम और तलबा दोनों मुतमईन रहते हैं, यानी दोनों उनको पता रहता है। इससे ये नहीं होता कि अगर कोई बच्चा है ज़्यादा तफसीली सवालात में ऐसा होता है कि ज़्यादा लिख दे जिसकी राइटिंग अच्छी हो तो उसका अपना नज़रिया कुछ ऐड हो जाए उसमें, तो टीचर जो होते हैं अलग अलग टीचर उसको अलग अलग नंबर दे सकते हैं। लेकिन इसमें चूंकि एक ही सही होगा तो कोई भी टीचर चेक करेगा तो उसका नंबर वही देगा। तो इससे दोनों जो तलबा और जो मुअल्लिम होते हैं दोनों मुतमईन रहते हैं।
अब इसकी कमी की बात करते हैं। तो इसकी कमी क्या है? इसके ज़रिए गौर व फिक्र, तज्ज़िया और मुनज़्ज़म व मज़बूत तरीक़ा से इजहार ख़याल वगैरह की जांच एक मुश्किल अम्र है। यानी ये चीज़ें बच्चे के खुद का सोचने का, समझने का हम चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो ये जांचने का एक मुश्किल अम्र हो जाता है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुक्का भिड़ाने से भी आंसर सही हो जाता है, तो ये भी इसकी एक कमी है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक्शन रिसर्च जिसे अमलियाती तहकीक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको बताना है। तो जवाब में आप लिखिए कि असातिज़ा और इंतज़ामिया अपने फ़ैसलों और अक़दामात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए जो तहकीक करते हैं उसे एक्शन रिसर्च या अमलियाती तहकीक कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू ज़बान में एक्शन रिसर्च या फ़ाली जुस्तजू, यहाँ ये भी देखिए कि उर्दू में कई नाम हो जाते हैं, फ़ाली जुस्तजू भी एक्शन रिसर्च को ही कहते हैं और अमलियाती तहकीक भी इसी को कहते हैं। तो आप जब आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो साथ ही साथ इंग्लिश में वर्ड दिया रहता है, तो ये एक्शन रिसर्च की ही बात हो रही है, तो इसका हमें खाका बनाना है। तो आप जवाब में लिखिए कि एंडरसन के मुताबिक, यानी इन्होंने अमलियाती तहकीक यानी अलग अलग जो माहिरीन लिसानियात हैं वो उन्होंने अलग अलग इसके मराहिल बताए हैं, अलग अलग खाके बताए हैं, किसी ने 7 किसी ने 8 ऐसे बताए हैं। तो एंडरसन के मुताबिक कितने हैं? ये इन्होंने 7 मराहिल या 7 खाका बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि मसला का इंतखाब करना, मसला का चयन करना, यानी समस्या का चयन करना। फिर आता है दूसरे नंबर पर मफरूज़े की इमारत। फिर इसके बाद आता है हक़ायक़ जमा करने के तरीके। इसके बाद आता है हक़ायक़ के तालीफ़। फिर आता है हक़ायक़ के शुमारियाती तज्ज़िया। इसके बाद आता है हक़ायक़ पर मबनी नताइज। इसके बाद आता है तस्दीक़। फिर अब हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और कभी कभी आपसे 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम में और कभी कभी 3 ही दिए रहते हैं, तो आपको इसमें करने 2 ही हैं। तो 2 क्वेश्चन आप इनमें से अच्छे से तैयार करिए और इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन के आंसर कराए हुए हैं। चारों के अगर आप तैयार करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन चारों में कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो सवाल नंबर आप यहाँ सबसे पहले आपको एक हिदायत दी गई है कि इस हिस्से से 2 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए जो कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये हाँ आपको अल्फाज जो यूज़ करने हैं वो 200 अल्फाज यूज़ करने हैं। तो सवाल नंबर आपसे पहला पूछा जा सकता है कि उर्दू निसाब से आप क्या समझते हैं और उर्दू निसाब की ज़रूरत पर रोशनी डालिए। तो आप जवाब में लिखिए निसाब जिसे इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं। तो लफ्ज़ी तौर पर निसाब यानी कैरिकुलम एक लातीनी लफ्ज़ है, लातीनी यानी विदेशी लफ्ज़ है, इंडिया का लफ्ज़ नहीं है, ये विदेशी भाषा है। क्यूरे यानी क्यूरे भी इंग्लिश का ही लफ्ज़ है, तो ये कैरिकुलम क्यूरे से माखूज़ है, यानी क्यूरे से लिया गया है जिसके माने दौड़ना होता है। इस तरह निसाब के माने दौड़ने का रास्ता या एक मैदान है जिसमें दौड़ लगाई जाए ताकि मंजिल मकसूद तक पहुँचा जाए। इसके बाद हम बात करते हैं मुनरो ने इसकी क्या डिफिनेशन दी है। तो मुनरो के मुताबिक है कि निसाब उन तमाम तजुर्बात पर मुश्तमिल है जो तालीम के मकासद को हासिल करने के लिए स्कूल के ज़रिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके बाद आप लिखिए कि उर्दू निसाब की ज़रूरत। तो उर्दू निसाब में समाजी, अदबी, साइंसी, कहानियाँ और शायरी वगैरह नौयत के मज़ामीन होने चाहिए, मिसलन कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी, घर, स्कूल और गांव वगैरह का तज़किरा, सेहत, मजहबी व कौमी त्योहारों का तज़किरा, कहानियों, कदीम हिंदुस्तानियों की झलकियाँ, यानी जो पहले हिंदुस्तान कैसा था उसके बारे में भी उर्दू निसाब में होना चाहिए, और जो मजहबी और या कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में भी हो। देखते हैं आप अक्सर किताबों में ईदगाह के बारे में, होली के बारे में, क्रिसमस के बारे में, यानी अलग अलग लोगों जो लोग मानते हैं उनके त्यौहारों के बारे में भी होता है। तो ये अच्छी किताब की खुसूसियात है। इसके बाद आप आगे लिखिए कि इस तरह मज़ामीन के इख्तिलाफ से जहाँ इल्म में इजाफ़ा होता है वहीं इसमें दिलचस्पी भी पैदा होती है। एक ज़रूरत तो ये है कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन के दरमियान एक तालमेल कायम किया जाए। दूसरी तरफ इन मज़ामीन की ज़िंदगी से मरबूत करने की ज़रूरत है। मज़ामीन को बच्चों के साबका मालूमात यानी पिछला इल्म, तो पिछला इल्म से जुड़ा होना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा गैर साइंसी और तसोरियाती कहानियों से भी परहेज़ की ज़रूरत है, मिसलन जादू, उड़न खटोला, परियों की कहानी या जिन और भूत के वाक़यात, इनसे हमें बचना चाहिए।
और ये कब की बात हो रही है, ये इब्तदाई दर्जों की बात हो रही है, यानी 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय। फिर इसके बाद मुहावरा और कहावतें इब्तदाई दर्जों में रोज़मर्रा की आम बोलचाल की होनी चाहिए, यानी रोज़ जो बच्चे यूज़ करते हैं उसी भाषा में होनी चाहिए, जो मुहावरे जो कहावतें जो उसमें यूज़ की जाए। फिर अदबी मवाद बतदरेज आला दर्जा कहते हैं 6 to 8, यानी उच्च माध्यमिक, उसमें उसके लिए इसको छोड़ा जा सकता है। आगे लिखिए, इब्तिदाई दर्जों के लिए बुनियादी ज़ख़ीरा अल्फाज तय किया जा सकता है जो मुकामी माहौल के मुनासबत से आम ख़यालात को आम फहम ज़बान में अदा कर सके, लेकिन इस बात पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये ना तो इंतहाई आसान हो कि तलबा इसमें दिलचस्पी ना लें और ना ही इंतहाई मुश्किल, यानी जब इंतहाई आसान होगा या इंतहाई मुश्किल होगा तो दोनों ही सिचुएशन में जो तलबा होंगे वो इनमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो इसलिए आसान भी होना चाहिए और मुश्किल भी होना चाहिए, मॉडरेट कह सकते हैं, यानी ना इंतहाई आसान हो बिल्कुल आसान और ना ही बिल्कुल मुश्किल हो, मॉडरेट होना चाहिए। हर एक दर्जा में तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में जितने अल्फाज का इजाफ़ा करना है वो मुख्तलिफ़ असबाब पर मुनक़स्म होना चाहिए। हर एक सबक में कम से कम 10 नए अल्फाज ज़रूर होने चाहिए। किसी भी सबक में जो भी नए अल्फाज लाए गए उनका इस्तेमाल सबक में बार बार होना चाहिए ताकि वो लफ्ज़ जल्दी भुलाया ना जा सके, क्योंकि तलबा में एक आम रुझान नए अल्फाज को याद करते हुए पुराने अल्फाज को भूल जाने का भी होता है। मज़ामीन अगर बयानिया हो तो साथ ही किसी किस्सा या कहानी पर मुश्तमिल हो तो समझने में आसानी रहती है, यानी किसी का किस्सा कहानी आप देखते हैं किस्सा कहानी आपको लंबे समय तक याद रहता है, तो जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को बता रहे हैं वो किसी किस्सा कहानी की शक्ल में होना चाहिए जिससे बच्चे को याद रहे। सबक की तरतीब में मौसम और वक्त का ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी इस बात का ख्याल रहे कि महीना की मुनासबत से कोई मजमून लड़के को पढ़ाया जाए ताकि उसका ख़ास असर हो, यानी जब जो चल रहा है, जब जैसे जो त्यौहार आने वाला है, जो मौसम है, उसी से रिलेटेड कहानियाँ होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू ज़बान की एक अच्छे उस्ताद की खुसूसियात बयान कीजिए। तो जवाब में आप लिखिए कि अच्छे उस्ताद की खुसूसियात को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक आता है आम औसाफ जिसे जनरल एबिलिटी कहते हैं, फिर आता है पेशावराना सलाहियत जिसे प्रोफेशनल एबिलिटी कहते हैं। तो आम औसाफ की बात करें तो इसमें आप लिखिए कि मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी अपनी शख्सियत है, क्योंकि माहिरीन तालीम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तलबा पर मुअल्लिम की शख्सियत का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन शख्सियत क्या है और उसकी तश्कील किन चीज़ों से होती है, इस पर माहिरीन नफ्सियात में इख्तिलाफ है, यानी अलग अलग जो माहिरीन नफ्सियात हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी राय दी है। सारे लोग एक ही चीज़ पर नहीं कायम हैं, यानी इनमें इख्तिलाफ है। फिर भी एक मुअल्लिम की शख्सियत में ज़ाती शक्ल व सूरत, दिल आवेज़ अंदाज, किसी कदर कम सकनी, कुशादगी ज़हन, खुलूस, हमदर्दी, मौका शनासी, उम्दा आवाज़ वगैरह शामिल है। जब हम शख्सियत की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारा मतलब ज़हनी सलाहियत से ज़्यादा जिस्मानी सलाहियत से होता है, लेकिन डॉक्टर ब्लाड के ख़्याल में शख्सियत की तश्कील में जिस्म से ज़्यादा रूह को दखल है। ये अक़ल की बानिस्बत सीरत का मामला ज़्यादा है, यानी जब हम किसी को जहन समझते हैं कि ये बहुत जहनी है तो उसके हम जिस्मानी सलाहियत से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका जिस्मानी सलाहियत कैसा है, तभी हम उसको समझेंगे कि इसकी शख्सियत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसकी जहनी शख्सियत यानी उसके सोचने के, उसकी बात करने के इसके तौर तरीके कैसे हैं उससे पता चलता है, उसको नॉलेज कितना है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने मजमून को लेकर, तो वो शख्सियत होता है। उस्ताद के लिए अच्छी इखलाकी तरबियत भी ज़रूरी है, मिसलन साफ़ बयानी, ईमानदारी, सादगी, हमदर्दी, खैर ख्वाही वगैरह ज़रूरी सिफ़ात हैं, यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे उस्ताद में, जो हर दिल अजीज़ होने के लिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें होंगी तो वो हर दिल सभी को पसंद आएंगी। तंग जहन यानी कम मालूमात जिसे होता है, कम ज़र्फ़ और इंतकाम जो असातिज़ा आम तौर पर नापसंद होते हैं, जिसे अपने नॉलेज के बारे में, अपने मजमून के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो तंग जहन कहलाता है, यानी उसको नहीं पता है क्या पढ़ाना है, तो ऐसे असातिज़ा जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं।
طلبہ بہت مشاہیر پرست ہوتے ہیں اور بڑی جلدی اپنے استاد کو پہچان جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کتنا آتا ہے۔ اس وجہ سے دوہری شخصیت سے بھی احتراز کی ضرورت ہے۔ معلم کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے۔ غیر ضروری طور پر خود کو نمایاں کرنا بھی کوئی پسندیدہ اتوار نہیں۔ وہ اعلیٰ سیرت و کردار کا مالک ہو، اس میں احساس، ذمہ داری بدرجہ اتم موجود ہو، ساتھ ہی وہ فرد شناس ہو اور اپنے کام کو محنت، سرگرمی اور لگن سے انجام دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طلبہ کے مشکلات کو جانے اور اس کو دور کرنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن نہ ہو، بلکہ ضبط و تحمل کے ساتھ کوئی بات سنے اور خندہ پیشانی کے ساتھ طلبہ سے تعاون کر سکے۔ یعنی جب جو ٹیچر ہوں گے وہ چڑچڑاپن ان کے اندر ہوگا تو بچے ان سے ڈریں گے، کوئی بھی سوال پوچھنے سے وہ اعتراض کریں گے کہ ابھی ہم پوچھیں گے تو ہمارے سر چلانے لگیں گے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے پیشہ ورانہ صلاحیت۔ پیشہ ورانہ صلاحیت کہتے ہیں پروفیشنل ایبلٹی۔ تو عام اوصاف کے علاوہ ایک معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے مضمون کو اچھی طرح جانتا ہو، اردو زبان و ادب سے کامل واقفیت رکھتا ہو اور زبان پر اس کی قدرت حاصل ہو۔ وہ اردو کے مختلف اصناف سخن، نثر و نظم، غزل و رباعی سے واقف ہو، اردو کے مختلف ادیبوں اور شاعروں کی زندگی سے بھی واقف ہو۔ وہ موقع محل کے لحاظ سے اردو زبان کے محاورات، تلمیحات اور تشبیہات کی تشریح کر سکے، یعنی ان ساری چیزوں کے بارے میں جب اسے نالج ہوگا تبھی وہ بتا پائے گا آگے۔ اس کے علمی لیاقت اور تدریسی صلاحیت بھی معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کے سلسلے میں بھی اچھی خاصی معلومات ہو، یعنی جو اب اردو کا ٹیچر ہے اگر وہ تو صرف اردو نہیں، اردو کے علاوہ اور انگلش، ہندی اور جو لینگویج ہے اس کے بارے میں بھی اسے اچھی خاصی معلومات ہونی چاہیے۔ دانشوروں کے خیال میں ایک زبان کے مقابلے میں کئی زبانیں جاننے والا یقیناً بہتر ہے۔ ماہرین تعلیم کے خیال میں اس وقت تک کوئی اچھا استاد نہیں بن سکتا جب تک کہ زندگی بھر وہ اچھا طالب علم نہ بنا رہے، کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دونوں لازم و ملزوم ہیں اور حقیقت میں تعلیم کی ابتدا ڈگری کے حصول کے بعد ہی ہوتی ہے، جبکہ ڈگری کے حصول تک تعلیم عموماً تعلیم برائے سند ہے، یعنی جب ڈگری ہم لے چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی ہماری تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، لیکن جب ہم ڈگری لے رہے ہوتے ہیں تب وہ والی تعلیم نہیں مانی جاتی ہے۔ ڈگری کے بعد جو آپ کے شخصیت میں جھلکتی ہے، آپ کے رویے سے پتہ چلتا ہے، تو وہ اصلیت والی تعلیم ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنی ہے۔ سوال تیسرا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تدریس قواعد کے کون کون سے طریقے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ سب سے بہتر ہے؟ مفصل اظہار خیال کیجیے۔ تو یہاں جواب آپ لکھیے کہ تدریس کا مقصد دراصل طلبہ کو معلومات فراہم کرنا اور ان کے برتاؤ میں پسندیدہ تبدیلی لانا ہے، جس سے ان کے کردار میں پختگی آئے اور معاشرتی طور پر پسندیدہ اطوار پیدا ہو سکے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تدریس مؤثر ہو اور اس کی بنیاد تدریس کے اصول پر قائم ہو۔ ماہرین تعلیم کے نزدیک آج بھی یہ مسئلہ بحث کا موضوع ہے کہ مواد تعلیم اور طریقہ تعلیم میں کون زیادہ اہم ہے۔ طریقہ تعلیم سے ہمارا مقصد اس تدریسی عمل سے ہے جس کے ذریعے آموزش کامیابی سے ممکن ہو سکے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تدریس قواعد کے طریقے کون کون سے ہیں۔ تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں لیکچر کا طریقہ جس میں صرف استاد جو معلم ہوتا ہے وہی بولتا ہے، بچے صرف خاموشی سے سنتے ہیں، وہ ہوتا ہے لیکچر کا طریقہ۔ اس کے بعد آتا ہے نصابی کتب کا طریقہ، یعنی جو نصاب میں آپ کے دیا ہوا ہے، کریکولم میں دیا ہوا ہے، اسی سے ریلیٹڈ وہ ٹیچر آپ کو بتائے۔ پھر آتا ہے مباحثہ کا طریقہ۔ مباحثہ کا طریقہ میں بچے اور ٹیچر دونوں ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ، اس میں کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے اس کو بچے بناتے ہیں۔ پھر آتا ہے جملہ بندی کا طریقہ۔ اس کے بعد آتا ہے کلیدی لفظ کا طریقہ۔ پھر آتا ہے کہانی کا طریقہ۔ اس کے بعد آتا ہے مانٹیسری طریقہ۔ پھر آتا ہے مانٹیسری طریقہ کو دیا تھا ماریا مانٹیسری نے۔ پھر آتا ہے صوتیاتی طریقہ۔ اس کے بعد آتا ہے آسٹریلین طریقہ۔ اس کے بعد آتا ہے کھیل کے ذریعے تعلیم کا طریقہ۔ تو کھیل کے ذریعے جو تعلیم کا طریقہ تھا یہ دیا تھا فورول نے۔ اس کے بعد آپ لکھیں کہ پروجیکٹ یا منصوباتی طریقہ یہ کیا ہے؟
تو یہاں پر پروفیسر کلپیٹرک کی بات ہم کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ منصوبہ دل کی پوری آمادگی سے انجام دی ہوئی بامقصد سرگرمی ہوتا ہے جو کسی معاشرتی ماحول میں کی جائے۔ اس کے بعد بلارڈ نے کیا کہا ہے تو ان کے مطابق ہے منصوبہ حقیقی زندگی کا ایک جزو ہوتا ہے جو اسکول میں ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے لکھیے کہ پروجیکٹ طریقہ کو محض ایک طریقہ تعلیم ہی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک نظام ہے، ایک فلسفہ زندگی کا نظریہ اور سیکھنے اور سکھانے کا نظریہ ہے۔ یہ بہت سے جدید تعلیمی نظروں سے مرکب ہے اور اس میں جان ڈیوی جو پروفیسر ڈبلیو کلپیٹرک کے استاد ہیں، ان کا نظریہ تعلیم یعنی علم بذریعہ عمل بڑی حد تک کار فرما ہے، کیونکہ یہ اپنے ٹیچر سے ہی متاثر ہوئے تھے۔ تعلیم ایسے مشاغل کے ذریعے دی جاتی ہے جو بچوں کے لیے نہ صرف دلچسپ ہو بلکہ بامقصد بھی، جنہیں وہ اپنے کام سمجھے اور خود اپنی خوشی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو تدریس میں امتحانات کی خصوصیات بیان کیجیے اور آبجیکٹو ٹیسٹ جسے معروضی طریقہ کہتے ہیں اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیجیے۔ تو آپ جواب لکھیے کہ تدریسی عمل کا ایک ضروری و لازم جزو امتحان بھی ہے۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے دوسرے اجزاء، مثلاً تعلیم کے مقاصد، اس کے حصول کا ایک منظم ضابطہ اور طریقہ تعلیم وغیرہ، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ معلم نے معلومات کی فراہمی، سماجی، شعوری، جمالیاتی احساس، جذبات، توازن اور اخلاقی اقدار وغیرہ میں کہاں تک کامیابی حاصل کی اور انہیں کس حد تک طریقہ تعلیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یعنی امتحان کے ذریعے ہی ہم بچوں سمجھ پاتے ہیں کہ اپنے میتھڈ میں ہمیں کتنا بدلاؤ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے کتنا سیکھا اور انہیں ابھی سکھانے کی کیسی ضرورت ہے، ہم کیسے انہیں سکھا سکتے ہیں۔ جس طریقہ سے ہم سکھا رہے تھے اگر بچے نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو ہمیں اپنے طریقہ کو بھی بدلنا ہے اور بچے کو اچھے سے سمجھانا ہے۔ ساتھ ہی طلبہ کے لیاقت اور صلاحیت اور ان کی رفتار ترقی کا بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا رہے، تاکہ وہ اپنی محنت و توجہ، لیاقت و صلاحیت کے متعلق صحیح رائے قائم کر سکیں۔ معلم و متعلم یعنی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کو محنت کی ترغیب مل سکے اور انہیں اپنی کامیابی پر خوشی بھی ہو۔ یعنی امتحان سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ کمی کہاں رہ گئی بس یہی دیکھیں، بلکہ جو انہیں کامیابی ملتی ہے اس پر انہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو امتحان کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے۔ امتحان کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان کے ویدک دور میں، ویدک سب سے پرانا دور ویدک دور کہلاتا ہے، تو ہندوستان کے ویدک دور میں امتحان اکثر زبانی ہوتے تھے جو طلبہ کے قوت حافظہ اور یادداشت کی آزمائش پر موقوف تھے۔ قرون وسطی کے ہندوستان میں مدرسوں کی تعلیم قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم تک محدود تھی اور غالباً تحریری امتحان کا طریقہ رائج نہیں ہوا تھا، یعنی لکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا بلکہ ان کے حافظہ کا ہمیں لگانا ہوتا تھا پتہ کہ مطلب انہوں نے کتنا یاد کیا، انہیں رٹنا ہوتا تھا۔ جو پہلے کے دور تھا ویدک دور تھا اس میں۔ پھر ہندوستان کا موجودہ طریقہ امتحان جو آج چل رہا ہے وہ برطانوی نظام تعلیم کی دین ہے، یعنی یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ باہر کے جو ملک ہیں ان سے لیا گیا ہے، برطانوی نظام تعلیم کی دین ہے یہ۔ اس کے بعد آتا ہے معروضی طریقہ یعنی آبجیکٹو ٹیسٹ، تو ان کی ہمیں خوبیاں بتانی ہیں۔ تو خوبیاں میں آپ لکھیے کہ اس طرح کے امتحانات میں حاصل شدہ نمبر قابل اعتبار اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ سوالات اس طرح مرتب کیے جاتے ہیں کہ اس کا جواب ایک ہی ہوگا، خواہ کوئی بھی ممتحن اس کی جانچ کرے۔ اس سے معلم اور طلبہ دونوں مطمئن رہتے ہیں۔ اس طرح کے امتحانات میں جوابات کے مختصر اور واضح ہونے کی وجہ سے کم از کم وقت میں ممتحن زیادہ سے زیادہ جوابات کی جانچ کر سکتا ہے۔ جب ایک ہی صحیح ہوگا جو صحیح ہے تو اس میں وہ زیادہ کاپیاں چیک کر سکتا ہے۔ اس طرح کے امتحانات میں رٹنے کی زیادہ ہمت افزائی نہیں ہوتی، یعنی رٹنے جو ہم تفصیلی سوالات لکھتے ہیں اس میں رٹتے ہیں تو رٹنے سے ہمیں زیادہ یاد ہو سکتا ہے، لیکن اس میں رٹنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ کبھی کبھی تکا بھی لگ جاتا ہے، تو وہ تو اس کی ایک خامی ہوئی، لیکن خوبی میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ رٹنے کی اس میں ہمت افزائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ خامیاں، اب خامیاں میں کیا لکھیں گے کہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ آموزش اور خیالات کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جس کے اس طریقہ کے امتحانات سے جانچا نہیں جا سکتا۔
مثلاً رویے کی تبدیلی، تحسین، طلبہ کی دلچسپی اور اس کے نظریات و خیالات۔ اس کے ذریعے غور و فکر، تجزیہ اور منظم و مضبوط طریقہ سے اظہار خیال وغیرہ کی جانچ ایک مشکل امر ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لانگ ٹائپ کوشچن۔ لانگ ٹائپ کوشچن یہ حصہ تا ہے، ابھی تک حصہ الف اور حصہ با کا ہم لوگوں نے کر لیا۔ اب حصہ تا میں آپ کو 4 کوشچن پوچھے جائیں گے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو 2 کوشچن کرنے ہیں۔ ایک کوشچن کا جب آپ آنسر لکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو 20 نمبر ملیں گے، یعنی 2 کوشچن کا آنسر لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو 40 نمبر ملیں گے۔ تو ہدایت یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دی جائے گی کہ اس حصہ سے 2 سوالوں کے جواب تحریر کیجیے۔ ہر جواب تقریباً 500 الفاظ پر مشتمل ہو۔ سوال نمبر 1 آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بچے کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی دی جانی چاہیے۔ اس قول کی روشنی میں اردو زبان کی اہمیت پر مفصل اظہار خیال کریں۔ تو جواب میں آپ لکھیے زبان ہیڈنگ ڈالیے، اس کے آگے لکھیے کہ ارسطو کے خیال میں انسان ایک سماجی جانور ہے۔ اس کو اپنے سماج کے دوسرے افراد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خیالات، احساسات و جذبات کا تبادلہ کرنا اور اپنی سماجی و معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، جس کا ذریعہ زبان ہے۔ اس کے بعد ماہر لسانیات سوئٹ کے لفظوں میں کیا ہے تو ان کے مطابق ہے کہ زبان بولی جانے والی آواز کے خیالات کے اظہار کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیے کہ اردو کی ابتدا، یعنی اردو کی اب ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اردو کی ابتدا کے سلسلے میں ماہرین لسانیات میں اختلاف ہے۔ یہاں پر بھی ماہرین لسانیات نے الگ الگ اپنی رائے دی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد ہی ملک کے سیاسی نقشہ میں تبدیلی کے ساتھ ہی سماجی اور یہاں پر لسانی نقشہ میں بھی تیزی سے تبدیلی آئی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط و ارتباط سے ایک نئی تہذیبی رنگ پیدا ہوئی جو اردو بنی۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں جب راجہ ٹوڈرمل نے مالگزاری یعنی ویپار کے طریقے کو رائج کیا تو ہندو فارسی سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ جو شہنشاہ اکبر تھے وہ جب یہاں آئے تھے ہندوستان تو وہ فارسی کا لینگویج کا یوز کرتے تھے، تو یہاں کے جو ہندو تھے وہ ہندی بولتے تھے۔ تو ہندی اور فارسی کے جب وہ فارسی سیکھنے پر مجبور ہو گئے تو اس زمانے سے ہندی میں فارسی کے الفاظ پر آمیزش شروع ہوئی اور اس طریقہ ایک جدید زبان اردو کی بنیاد پڑی، یعنی ایسے ہندی اور فارسی سے مل جل کر ایک نئی زبان بنی جسے اردو کہتے ہیں۔ اس میں عربی، فارسی اور ہندی کے لفظ ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ میر امن کا خیال ہے کہ اکبر کے عہدے میں بیرونی مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں کی زبان کے میل جول سے اردو بنی۔ یہ تو صحیح ہے۔ اب پنڈت آنند نارائن ملا نے کیا کہا ہے تو ان کے لفظوں میں ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اردو اور ہندی کی جڑیں ایک ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ دونوں زبانیں ایک ہیں صرف اسٹائل کا فرق ہے یقیناً درست نہیں ہوگا۔ ستلج، برہم پتر وغیرہ یعنی یہ ندیاں ہیں، ان کے وغیرہ جو ہیں مان سروور جھیل سے نکلی ہیں، لیکن کوئی بھی انہیں ایک دریا کہنے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہر زبان کی ایک خاص ماحول اور تہذیب کا اثر لے کر اپنے ارتقائی منزلیں طے کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیے کہ زبان الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک فکر ہے جو علامت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات کہی ہے اسٹارک نے، انہوں نے زبان سے ریلیٹڈ بتایا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں مادری زبان کی۔ تو مادری زبان کیا ہے؟ تو مادری زبان آپ لکھیے، اس کے آگے لکھیے کہ کسی خاص خاندان، گھر، ماحول، فرقہ، سماج یا خط زمین میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کے ذریعے بچے کی شخصیت کے متوازن طریقہ پر نشو و نما ہوتی ہے۔ ماہرین تعلیم کے خیال میں مادری زبان کے ذریعے نہ صرف ابتدائی تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے والدین، بھائی بہن، دوست و احباب سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے ایک جذباتی رشتہ قائم رکھتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں بچہ اپنی مادری زبان کا استعمال بآسانی کرتا ہے، وہاں نہ صرف وہ خود بخود مسرت محسوس کرتا ہے بلکہ دوسروں کی گفتگو سے بھی محظوظ رہتا ہے۔
یعنی جب اس کے اپنے مادری لینگویج میں کوئی بات بولی جاتی ہے تو وہ اس کو جب سنتا ہے تو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس گفتگو میں حصہ لیتا ہے کہ وہ بھی اس کی بات سے سمجھتا ہے اور پھر دوسرے بھی اس سے سمجھتے ہیں، تو اس سے آسانی رہتی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھیے کہ وہ تمام خوبیاں، یہ ریبرن کے خیال میں ہیں، تو ریبرن نے کیا کہا ہے کہ وہ تمام خوبیاں جو اچھے شہری کے لیے ضروری ہے، مثلاً واضح سوچ و فکر، واضح اظہار خیالات و احساسات اور افعال کی سنجیدگی، مکمل جذباتی و تخلیقی زندگی وغیرہ، تمام خوبیوں کو بہتر طور پر بیدار اور نشوونما دی جا سکتی ہے، بشرطے یہ کہ جذباتی اور ذہنی زندگی کی بنیاد مادری زبان پر مناسب توجہ دی جائے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مہاتما گاندھی نے کیا کہا ہے، تو ان کے لفظوں میں ہے کہ جو تعلیم مادری زبان میں نہ دی جائے، یعنی جو شکشا ہم اس کے بچوں کے مادری بھاشا میں نہیں دے رہے ہیں، ماتر بھاشا میں نہیں دے رہے ہیں، تو یہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں ایسی تعلیم کو بیک قلم مسترد کر دوں، اس کو خارج کر دوں، اور ان تمام اساتذہ کو فوراً برطرف کر دوں، یعنی ان ٹیچروں کو ہٹا دوں جو اجنبی زبان یعنی دوسری زبان میں تعلیم دیتے ہیں، جو نقصان پوری نسلوں کا ہو، اس کا علاج اسی سختی سے ممکن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کرلوج نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے مادری زبان کو لے کر بڑی اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے مادری زبان دل کی دھڑکنے کی زبان ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا ہے، تو ان کے لفظوں میں ہے کہ اگر کسی قوم کی تشخیص کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان بدل دو، اور زبان بدلنے کے لیے اس کی رسم الخط میں تبدیلی کر دی جائے۔ اور خواجہ غلام السیدین کے لفظوں میں ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پیتا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیے کہ بشریات کی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ زبان ایک وکل سسٹم ہے، رسم و رواج، ادب و شاعری کے لسانی اظہار کا نام ہے، جو صرف معلومات ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ اپنے اندر تاثرات اور جذبات کی ایسی لہر اور ایسا پہلو رکھتا ہے جو نہ صرف ہمارے ذہن میں روشنی پیدا کرتا ہے بلکہ یہ دلوں میں دوڑ جاتا ہے اور ایسی لہر پیدا کرتا ہے جو بڑھ کر طوفان بن جائے۔ یہ انسانی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے تہذیب و تمدن کی جھلک اپنی مادری زبان کے ادب میں ہی ملتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کی زبان پر مکمل عبور حاصل ہو۔ در حقیقت مادری زبان ہی ادب اور فن کی ترقی کی ضامن ہے۔ تو اس طرح یہ 20 نمبر آپ کا ہو گیا۔ یہ تھوڑا لانگ، کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے کہ لانگ ٹائپ کوشچن کو تھوڑا اور لانگ کر دیا جائے، اس لیے میں نے اس میں اور لانگ کر دیا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کی تدریس میں سمعی و بصری آلات، یا اسے آئیڈیو ویژول ایڈس کہتے ہیں انگلش میں، کی ضرورت اور اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مثالیں پیش کیجیے۔ یہاں پر 2 بار ہو گیا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ پھر جواب آپ لکھیے کہ سمعی و بصری آلات، تو جدید تعلیم کی ایک خاص خوبی اس کے طریقہ تعلیم میں سمعی و بصری آلات کا استعمال ہے۔ یہ سمعی و بصری ذرائع ہی اسے آلات یا ذرائع دونوں کہتے ہیں۔ تو اردو میں کئی نام ہو سکتے ہیں، تو اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے کہ اس سے پہلے تو ابھی امدادی اشیاء میں میم یہ بتا رہی تھی، اب یہ بتا رہی ہیں، تو اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے۔ تحقیقات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تعلیمی طریقوں میں ہمیں سمعی و بصری حس کے ذریعے اپیل کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری تقریباً 85% آموزش اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ سمعی و بصری امداد توجہ کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ مبذول کرانے، دلچسپی پیدا کرنے، طلبہ کو عمل پر آمادہ کرنے اور جسمانی اور ذہنی سرگرمی کے لیے جوش دلانے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور علم زیادہ ٹھوس و پائیدار ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھیے کہ آموزش میں پختگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف حصے کہتے ہیں سینس کو، کسی چیز کو سمجھنے میں مدد کرے۔ جتنی زیادہ حصے اس میں لگی ہوں گی وہ آموزش اسی قدر پختہ ہوگی۔ یوکن اور سفسن کے لفظوں میں اب انہوں نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے یہ نیچے جو لکھی ہوئی بات یہ کہا ہے، سمعی و بصری امداد وہ ذریعہ ہے جو طلبہ کے الفاظ کے علاوہ بتائی جاتے ہیں، یہ ان کی تنقیدی خیال میں مددگار ہیں جو اعلیٰ درجہ کی آموزش کی بنیاد ہیں۔ اس طرح یہ وہ ضابطے ہیں جس کے ذریعے آموزش بے معنی
आमोजिश बामाने, ये बे नहीं बल्कि बामाने है। बामाने दिलचस्प और पुर असर हो जाती है। बे और बा में फ़र्क है। बामाने अलग चीज़ है और बेमाने यानी बेमाने कोई, जिसका कोई माने नहीं। बामाने यानी मानेदार। फिर इसके बाद लिखिए समई व बसरी आलात की ज़रूरत और अहमियत। तो इसमें लिखिए मुख्तलिफ तहकीकात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसके इस्तेमाल के बाद तलबा 35% ज़्यादा सीख सकते हैं और 55% ज़्यादा मुद्दत तक वो बातें हाफिज़ा में महफूज रहती हैं। इसके अलावा इससे बेमकसद अल्फाज और फ़ुकरों के इस्तेमाल में कमी आ जाती है और इदराक की वजाहत और सेहत में मदद मिलती है। इससे एक वाज़ेह हकीकत उभर कर सामने आ जाती है, क्योंकि बराह रास्त तजुर्बा ज़बानी गुफ्तगू से बहर सूरत बेहतर है। मज़ीद ये कि ज़बानी गुफ्तगू में भी इससे मदद मिलती है और ये मज़मून के जमूद को तोड़कर उसमें ज़िंदगी पैदा करता है। मुअल्लिम इसकी मदद से अपने मौजू को ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है। ये निसाबी उलूम और आमोजिश को इस्तेहकाम बख्शता है और तलबा खुद को दरस व तदरीस में शामिल महसूस करते हैं। लेकिन समई व बसरी अमदाद के इस्तेमाल में इस बात पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये अशिया आमोजिश के अम्ल के साथ मरबूत हो, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं मजमून आपका जो है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। उसको तालीमी अम्ल और निसाब से हम आहंग होना चाहिए, महज तफरी नहीं, यानी सिर्फ तफरी के लिए नहीं, हंसी मजाक के लिए ही नहीं उसका इस्तेमाल करिए, बल्कि उसका यूज़ भी हो। इसके अलावा ये तलबा के उम्र, ज़िहानत और तजुर्बात के मुताबिक होना चाहिए, यानी ये तलबा के जिस्मानी, नफ्सियाती, ज़हनी व मुआशरती नशोनुमा के मुताबिक हो। समई व बसरी आलात के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन अशिया के इस्तेमाल में मुअल्लिम को महारत होनी चाहिए, ताकि वो उसको बहसियत नुमाइश नहीं बल्कि ज़रूरतन इस्तेमाल करे। मज़ीद ये है कि ये मुअल्लिम का कायम मुकाम नहीं बल्कि उनके कामों का एक जुज़ू है। जहाँ तक समई व बसरी अमदाद की तारीख़ी इर्तिका का ताल्लुक़ है तो तालीम के मैदान में इसका इस्तेमाल कोई नई चीज़ नहीं है, ज़माना कदीम से इसका सबूत मिलता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मगरबी माहिरीन तालीम मिसलन रूसो, पिस्टोलॉजी और फ्रोवेल वगैरह ने तालीम में इसकी अहमियत को तस्लीम किया है। पहली जंग अजीम के बाद, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अमेरिका, रूस और यूरोप ने इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाया, जबकि जाहिल अवाम तक बआसानी उसकी रसाई रेडियो की गुफ्तगू, फिल्म, टेलीविज़न और इश्तिहारात के ज़रिए की गई। इसके बाद आप लिखिए समई व बसरी आलात की किस्में। तो इनकी किस्में कितनी होती हैं? तो ये महज 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर आपका आता है छपे हुए मवाद। छपे हुए मवाद कहते हैं मिसाल के तौर पर निसाबी व अमदादी किताबें, अखबारात वगैरह। फिर दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लिखिए बसरी ज़राए। बसरी ज़राए कहते हैं जो हमें सिर्फ दिखाई दे, मिसाल के तौर पर मॉडल, चार्ट, ग्लोब, नक्शा वगैरह। फिर तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर समई ज़राए। समई ज़राए कहते हैं जो हमें सिर्फ सुनाई दे, तो मिसाल के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह। इसके बाद आता है समई व बसरी ज़राए, ये चौथे नंबर पर आता है, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, टेलीविज़न वगैरह। लेकिन इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, समई व बसरी आलात की किस्में, लेकिन होते 4 हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि तदरीस नज़्म के मलहूज़ात कलमबंद कीजिए, यानी जो कविता शिक्षण है या काव्य शिक्षण है उसके शैक्षिक नेतार्थ के बारे में आपको बताना है। तो आप जवाब लिखिए कि मुख्तलिफ़ सतहों पर तदरीस नज़्म के मलहूज़ात के तालीम के मकासद मुंदरजा झेल हैं, यानी बुनियादी सतह कहते हैं प्राथमिक विद्यालय, जिसे 1 to 5। तो प्राथमिक विद्यालय में अलग तरह से इसके मकासद होंगे और जो इसके ऊपर वाले होंगे उनमें अलग होंगे। तो सबसे पहले हम देखें बुनियादी सतह पर मकासद। तो इनमें आप लिखिए कि नज़्म के ज़रिए मसरत का माहौल पैदा करना। इसके बाद अदाकारी के ज़रिए नज़्म गाना और पेश करना। इसके बाद जानवरों और परिंदों की नज़में पढ़ना। इसके बाद नज़्म में दिलचस्पी पैदा करना।
اس کے بعد رفتاریاتی تال اور لہجے کا علم فراہم کرنا، یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ گروپ گانوں کے ذریعے اتحاد کا تعارف کرنا، اشعار کی بنیاد پر تصویر پڑھنا۔ اس کے بعد آتا ہے ثانوی سطح پر، ثانوی سطح کہتے ہیں مادھمک ودیالیہ کو، یعنی 6 to 8۔ تو اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ تھوڑے بڑے بچے ہوں گے، تو اس میں آپ لکھیں تاثرات کو سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرنا، نظم کا حافظہ، یعنی اب نظم کو یاد بھی کرانا ہے، شاعری لہجے، مناسب رفتاریاتی تال، احساس اور سعودی نزولی کا علم حاصل کرنا، تھیٹر کے ذریعے شاعری پیش کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے اعلیٰ ثانوی سطح پر مقاصد۔ تو اعلیٰ ثانوی سطح پر مقاصد یعنی اچ مادھمک جو ودیالیہ ہے، اس کے بارے میں اب یہاں پر بچے تھوڑے اور زیادہ بڑے ہوں گے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ لکھیں کہ شاعر کے احساس سے آگاہ کرنا، طلبہ کے تخیل کی طاقت کو فروغ دینا۔ اس کے بعد لکھیں خوبصورتی کا علم دینا، طلبہ کے متعلق سوچ اور تخیل کی طاقت کو فروغ دینا۔ اس کے بعد لکھیں شاعری کے مختلف اصناف کا علم فراہم کرنا۔ اس کے بعد لکھیں نظم کا تنقیدی مطالعہ کرنا۔ اس کے بعد لکھیں حرکات، چڑھائی اور نزول کی ترتیب میں اشعار سنانے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس کے بعد لکھیں طلبہ کو نظمیں لکھنے کی ترغیب دینا۔ اب اتنے بڑے بچے ہو جائیں کہ ان کو اب لکھنے کا بھی بتانا کہ کیسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تدریس نظم کی خصوصیات۔ تو جو کاویہ شکشڑ ہے، کویتا شکشڑ ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، تو آپ اس میں لکھیے کہ شاعر کے قلم سے شاعری احساس کی صورت میں دل سے جھلک کر لکھی جاتی ہے۔ نظم شاعر کا مرکب احساس ہے۔ نظم کی زبان سادہ، شیریں اور گائیکی ہونی چاہیے۔ موسیقی شاعری کے دل کی دھڑکن ہے۔ تال اور آوازوں کے عروج و زوال کی وجہ سے نظم کے احساسات ابھرتے ہیں۔ یہاں پر اگلے پہ لکھیے کہ رس اور شاعری ایک دوسرے پر منحصر ہیں، ایک کے بغیر دوسرا فریق کمزور ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے رس کو شاعری کی روح کہا جاتا ہے۔ شاعری میں ایک لازمی عنصر ہوتا ہے اور شاعری کے شاہکار ہمیشہ مستقل ہوتے ہیں۔ یہ ہے تدریس نظم کی خصوصیات۔ اب ہم بات کرتے ہیں تدریس نظم سکھانے کے مراحل، یعنی جو کویتا شکشڑ ہے یعنی کاویہ شکشڑ ہے، اس کو ہم سکھائیں کیسے، تو ان کے کچھ مراحل ہیں، کچھ خاکہ ہیں۔ تو اس میں آپ لکھیں کہ نظم پڑھانے کے مراحل اس عمل کے خاکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس پر استاد کو موضوع کو پہچاننے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ استاد نظم پڑھاتے وقت کس ترتیب سے کون سا عمل اپناتا ہے، اسے تدریسی عمل کہا جاتا ہے۔ اس لیے نظم پڑھانے کے مندرجہ ذیل مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے تعارف۔ تعارف کے بعد آتا ہے مقصدی بیان اور پریزنٹیشن۔ اس کے بعد آتا ہے استاد کی طرف سے بلند آواز سے پڑھنا اور طلبہ کا نقلی پڑھنا، یعنی انہی کے ساتھ نقل کرنا۔ پھر آتا ہے مرکزی خیال کے سوالات۔ اس کے بعد آتا ہے وضاحت اور جمالیاتی احساس۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا نمونہ پڑھنا یا استاد کی تلاوت۔ اس کے بعد آتا ہے معنی ادراک اور جمالیاتی ادراک کا امتحان۔ پھر لاسٹ میں آتا ہے تخلیقی کام۔ اس کے بعد آپ سے سوال نمبر 4 پوچھا جا سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آئے گا ہی آئے گا۔ جتنے بھی سیٹ ہیں 2016 سے لے کر اب تک آپ دیکھیں گے، ہر سیٹ میں آپ کو یہ کوشچن ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ اردو تدریس میں سبق خاکہ یا لیسن پلان کی اہمیت تحریر کرتے ہوئے درجہ 8 کے لیے اپنے پسندیدہ نثر کے متعلق 40 منٹ اوقات کا ایک منصوبہ سبق تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ سے نثر پوچھا جا سکتا ہے اور یہاں پر نظم بھی آ سکتا ہے۔ تو لیسن پلان میں نے 20 بنائے ہوئے ہیں، تو ان آپ لیسن پلان جو ہے اس کی پلے لسٹ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، تو آپ وہاں سے لیسن پلان ایک تیار کر لیجیے، ایک نہیں بلکہ 2، ایک نظم اور ایک نثر۔ کبھی نظم پوچھا جاتا ہے تو کبھی نظم پوچھا جاتا ہے۔ یہاں پر درجہ 8 رہتا ہے اور کبھی کبھی درجہ 7 بھی رہتا ہے۔ تو اگر آپ نے نظم کو تیار کیا درجہ 8 کا، تو اگر آپ سے 7 پوچھا جا رہا ہے امتحان میں، تو آپ وہاں پر 7 لکھ دیجیے درجہ، کیونکہ درجہ میٹر نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کا فارمیٹ جو ہے وہ نظم کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔
तो इसका जो आंसर है वो आप वहाँ से तैयार कर लीजिए। और इतने सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, इंशाल्लाह इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम दे कर आएँ तो अपना फीडबैक ज़रूर इसी वीडियो के नीचे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आया और आपको कितनी हेल्प मिली। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। चाहे जो भी यूनिवर्सिटी से वो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या किसी भी राज्य से कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। बल्कि अगर उन्होंने उर्दू लिया हुआ है ऑप्शनल सब्जेक्ट तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।